Oh, kisa man ni nanawag, timing kayo ni abot tas balay. Hello, good morning. Hello sir, good morning. Kanang tinuod nga suspended karon ang klase sir. Oh, walay klase karon. Pero ikaw, sige ra man kag-absent, sige ra man kag-cutting classes. Bisan pag walay klase karon, ikaw perminti ka walay klase. Unsaon naman lang ni imong grado oy. Karon wala may klase. Diya sa inyong balay pagtuon og basa, pagtuon diya og times og divide. Maluoy intawon ka sa ginikanan. Ay lain pa ako as sir ba kanang na ako'y nabasahan sir. Unsa naman po na imong nakanang nabasahan nimo? Kana bitaw yaw-yawan bitaw sir nya sige pangasaba sir nya kanang sige ra yaw-yaw sa klase sir. Kuano na sir kanang ngilad daw nagbatasan sir ay nya. Ang worst pag yun sir kay kanang ngilad pag yun kayo daw na siyag naong sir tinuod na sir. Hello sir, tinuod na sir. Hello sir. Wala naman kanitingog sir oy. Hello sir. Hello sir. Hala si sir dili naman mo tingog oy. Sige sir oy basta ka importante karon sir kay walay klase sir. Sige sir, bye-bye sir. Ay!